Like kayo akin video. Comment kayo akin video. Usap lang po, bituti lang bell. Salamat po akin followers. Thank you po. Ay guys, ako pala cute. Ulog na natin guys sa piso guys, sa ipon ko. Mahilig kasi ako ipon guys. Bari-bari-bariya. Lagay ko kabinet. Bisan na ay galon. Yan guys. Ipon-ipon ko pera ko. Mabili ko gusto kong bagay. Yan guys. Mahilig kasi ako ipon guys. Yun guys, yun lang guys. Salamat manood kay video. Thank you so much po. Ingat kayo palagi. Gabayan tayo Panginoon palagi. God bless.